See guys. Tommy Hilfiger. Asian cuisine. Rita's ano siya guys? Ano siya? Very promotion. So guys, lechon naman na. Asian cuisine. 224 gate. 22. Sa tumoy ang Toto for Bino. Narito center ba? Hong Kong. Narito ano sa dinner ni Shari? So dito sa center. Siya guys. Restaurants. Hi there. Asa madapit oy. For Lapos. Sa center. Ya, asan to for Bia? Kabalo kaya. 22 raman ni diri. Ibalik naman ko diri. Ya kabalo ka asan to for? Tutupor, ma'am. O pabayahing Hong Kong. Diri, ma'am. Tutupor. Gitudlo sa babae diri. Tutupor. Kaya dito, ma'am. Sa jud. Sa gate number na mo. Gate 22, sir. Dito. Straight, ma'am. Straight mo. Street sa Dito, ma'am ba? 22 ya. Oo. May Burger King. Straight na kami. 22, ma'am. Kaya toilet lang sa 22, ma'am. 24, kaya straight lang ka. Thank you sir ha. Sige, mama. Thank you kayo sir. Buotan sir oy. Thank you.